इब्तदाई उर्दू जमात चाहरुम से लेकर के मैं सबक नंबर 2 चिड़िया और पौधे की कहानी को लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। सबक नंबर 2 चिड़िया और पौधे की कहानी। आइए इस लेसन को शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। एक चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। पौधा कांपने लगा और चिल्लाया, अरे अरे ये क्या करती हो, उठो नहीं तो मैं गिरा। चिड़िया घबरा गई और जल्दी से अलग हट गई। पौधे ने उसे उदास देखा तो पूछा, ए भी चिड़िया, तुम नाराज़ हो गई? चिड़िया बोली, मैं क्यों नाराज़ होती, मुझे तो ये सोच कर रोना आ रहा है कि मैं अकेली हूँ और रात होने वाली है। मेरे साथी न जाने कहाँ चले गए हैं। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूँगी, लेकिन तुमने डांट दिया। अब सोच रही हूँ इस अंधेरे में कहाँ जाऊँ। पौधा बोला, तुम उदास मत हो, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं तुमको अपनी टहनी पर कैसे बिठा सकता हूँ, मैं तो खुद छोटा सा हूँ। मेरी टहनी देखो कितनी नर्म और पतली है। चिड़िया फुदक कर पास आ बैठी। पौधे ने कहा, बी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, आओ मेरे पास बैठकर सो जाओ। चिड़िया बोली, तुम्हारे पास बैठकर मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे तो टहनी पर बैठकर नींद आती है। मैं और परों को फुला लेती हूँ और फिर अपने परों में अपना मुंह छुपा लेती हूँ जब कहीं मुझे नींद आती है। पौधे ने कहा, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊँगा तो तुम मेरी टहनी पर बैठना। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक बीज ज़मीन पर गिरा। एक बीज ज़मीन पर गिरा, मिट्टी ने उसे दबा लिया। वो मिट्टी के अंदर अंदर फूलता रहा और फिर एक दिन उसने मिट्टी से अपना सर निकाला। उसके बाद धूप पानी हवा और मिट्टी से बढ़ने लगा। चिड़िया बोली, अब वो कहाँ है? पौधे ने कहा, अरे तुमने पहचाना नहीं, मैं वही तो हूँ। अब रोज़ाना बढ़ रहा हूँ, तुम देखना बहुत जल्द मेरी जड़ें ज़मीन में फैल जाएंगी, मेरी बहुत सी टहनियाँ हो जाएंगी। ये नन्ही मुन्नी टहनियाँ एक दिन खूब खूब मोटी हो जाएंगी और मैं बहुत ऊंचा हो जाऊंगा। मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी पत्तियां निकल आएंगी, फूल खिलेंगे, फल पैदा होंगे, लोग तोड़ तोड़ करके खाएंगे। बी चिड़िया, फिर तुम भी आना, तुम्हारी भी दावत होगी, फिर तुम मज़े से मेरे ऊपर बैठकर रात गुजारना। चिड़िया बोली, देखो उस वक्त मुझसे अकड़ कड़ कर बात मत करना। पौधा बोला, तुम कैसी बातें करती हो बी चिड़िया, जब टहनियों में फल लगेंगे, पत्तियां होंगी, फूल खिलेंगे तो मैं कैसे अकड़ सकता हूँ? फिर तो मैं और झुक जाऊंगा, मैं तो सबकी खिदमत करूंगा, सबके काम आऊंगा। चिड़िया बोली, खुदा तुम्हें बहुत बड़ा बनाए, तुम अभी से बहुत अच्छे हो। फिर चिड़िया ने पौधे के नीचे रात गुजारी। बारिश हुई लेकिन चिड़िया पौधे के नीचे बैठी रही। पौधे ने उसे भीगने नहीं दिया। जब सुबह हुई तो चिड़िया ये कहकर फुर से उड़ गई, रात को फिर आऊंगी। दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं। अल्फाज जैसे कि नाराज़ यानी कि खफा होना, नाखुश होना। रात काटना ये एक मुहावरा यानी कि रात गुजारना। अब गौर करने की बाद में अगर हम सबक के खुलासे की बात करें तो वो कुछ यूँ है कि इस सबक में बीज के पौधा बनने और बड़ा होकर पेड़ बनने का जिक्र किया गया। बीज से पौधा उगता है। पौधे के बढ़ने के लिए मिट्टी, पानी, हवा और धूप ज़रूरी है। पेड़ पौधों से इंसान, जानवर और परिंदों को बहुत फ़ायदा होता है। पेड़ पौधों से फूल और फल मिलते हैं। इंसान और जानवर उनके साए में आराम करते हैं। परिंदे उनकी शाखों और टहनियों पर अपना घोंसला बनाते हैं। पेड़ पौधे हवा को आलूद होने से बचाते हैं और बारिश के लिए भी मददगार होते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अब यहाँ पे 4 सवाल हैं, इसके जवाब देने हैं। खाली जगहों को नीचे लिखे हुए सही लफ्ज़ों से भरना है। एक चिड़िया एक नन्ही पर आकर बैठ गई, यानी कि बीज, डाली, पौधे, टहनी, पत्तियाँ। टहनी यहाँ पे हो जाएगा, टहनी पर आकर के बैठ गई। इसी तरीके से चारों को भर देना है।
ان لفظوں سے جملے بنائیے اور خالی جگہوں میں لکھیے، جیسے کہ رات، بچوں رات ہو گئی ہے، آپ لوگ سو جاؤ یا سو جائیے۔ گلاب کا پھول بہت خوبصورت ہوتا ہے، صبح ہو گئی ہے، اڑ جاؤ۔ پتلی ٹہنی ہے، آج کی ہوا ٹھنڈ ہے۔ نیچے لکھے ہوئے مصروں کو پڑھیے اور تصویروں کو غور سے دیکھیے۔ ایک چڑیا نے گانا گایا، سب چڑیوں نے لطف اٹھایا۔ ہڈی ایک سڑک پر پائی، دو کتوں میں ہوئی لڑائی۔ بچوں اوپر مصروں میں لفظ چڑیا اور ہڈی سے واحد ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ چڑیا اور ہڈی سے واحد ہونے کا، جبکہ چڑیوں اور کتوں سے جمع کا علم ہوتا ہے۔ واحد وہ اسم ہے جس سے ایک شخص، چیز یا جگہ مراد ہو، جبکہ ایک سے زیادہ اشخاص، چیزیں، جگہ جمع کو ظاہر کرتی ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ سنگولر اور پلورل کی بات کر رہے ہیں۔ نیچے دی گئی تصویروں کو دیکھ کر واحد اور جمع لکھنا ہے، یعنی کہ یہ بہت سارے چڑیاں ہیں تو یہ ہو جائے گا چڑیوں، یہ درخت ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی واحد ہی ایک ہی ہے، یہ جمع ہو جائے گا۔ املا درست کر کے لکھیے، جیسے کہ یہ صبح ہے تو صبح اس طریقے سے نہیں ہوگا، بلکہ صبح اس طریقے سے ہوگا۔ یہ خدمت بڑی کھے سے ہوگا۔ دعوت دال کے بعد عین ہوگا، پھر واو تے۔ ناراض، یہ دواد ہو جائے گا یہاں پہ، دواد۔ یہ پھر لکھا ہے تو پھر اس طریقے سے نہیں بلکہ اس طریقے سے ہوگا۔ روزانہ، یہ اس طریقے سے ہوگا۔ نیچے لکھے ہوئے جملوں میں رنگین لفظوں کے متضاد خالی جگہوں میں لکھیے۔ شام کا وقت، پودے نے اسے اداس دیکھا، پودے نے اسے خوش دیکھا۔ شام کا وقت تھا تو یہاں پہ صبح کا وقت تھا، یہ اسی طریقے سے رونا کا ہنسنا ہو جائے گا، اندھیرے کا اجالا ہو جائے گا، چھوٹا کا بڑا ہو جائے گا، اچھی کا بری ہو جائے گا، بڑھنا کا جو ہے چڑیوں نے پودے کے نیچے رات گزاری، اوپر رات گزاری، یہاں پہ اس طریقے سے ہو جائے گا۔ کس نے کس سے کیا کہا، یہاں پہ یہ چیز دیکھنا ہے۔ نیچے دی ہوئی تصویروں کے بارے میں 3 جملے لکھنا ہے، جیسے یہ درخت ہے اور یہ چڑیا ہے۔ نیچے دیے گئے کھانوں میں 10 جانوروں کے نام چھپے ہوئے ہیں، جانوروں کے نام ڈھونڈنے کے لیے دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے چلیں۔ نیچے بنی ہوئی تصویروں کے سامنے خالی جگہوں میں اس کو لکھنا ہے۔ ادھر 5 جانور ہیں اور ادھر 5 جانور ہیں، تو اس میں ہمیں 10 جانوروں کے نام نکالنے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ لام، واو، میم، اڑے، یہ جڑی، تو لومڑی ہے نا، تو یہ جو ہے لومڑی یہاں پہ بھر دینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہ چیتا ہے تو یہاں پہ چے، یہ تے، الف، چیتا، اس طریقے سے یہاں پہ بھر دینا ہے۔ ان لفظوں کو بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے۔ شام، وقت، ناراض، زمیں، خدمت۔ تو دوستو، چڑیا اور پودے کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی، آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ دوستو، اگر کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جب تک کہ آپ اپنا اور اپنے فیملی کا رکھیں خیال، پھر ہم آپ سے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ جب تک کہ آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔